طبعا шведский парламент вы цантрета дадяр смалари обойсе вице-президент Маргарет Цани вы дитери диник цо дадян бол таллам Борис Немцов верха дадян таллам яха вы дин дол дайдер цо аошак дервы идот цаг вы там дитери дилник дитник Hockey парламент шварца вице-президент обойсе вице-президент из-за вот алять тол хал أحد تبصر سلمان أعدوهم إذا هكان دوزي تنوي أقواش أرسيتشار جن بروكوروري دعايتن و بروكورور صار دعايتن دو كيخت إذا دوزي تن تاجر جوات سخلر أقينت أحد شيء قد على نوختي شعبين والخيرو دقة صالح إذا وكان دوزي تن دنيا يقرأ دنيا يقرأ تحنقيت اللي تس وقدع بليرن بالباخ وزوي شعد الحال ديش رسيس وشعد لا تشتغل نوختي قانع لا تشتغل عاز بديش نوختي شو برختيال يزر حقيقة برختيال نقش وبيقولوا ده أنت دوش ماشرت بوليتيك ديترت نوختي شو ماشى حقيقة ودعبولن بالبابو هون بو أبى أسيه وخارج مشغول شينا تعزر إسبايا دوز أبريد طول شرح وحالها طعم دعبال وبين بالخارج مش أبو أسيا أورخليك العبين بول أبو أسيا يو شوز أبريد بتشالكو وشوز أبريد بتشالكو وبتشال وكونستيتوسي يقابلنا يو الأحساء سندلا ومخ أتس أرسي أولي كلر باخش وببيش بالباخ وأتس организации гулани, цюк ошош почалш гулани бабиешку, иншаллах, и далерина дудалмука. В дальнейшем, я думаю, что наше сотрудничество и то, что мы договорились о взаимодействии, будет очень полезным и для нас, и для чеченцев, которые находятся под сегодняшним диктаторским режимом, и для международного сообщества, которое хочет и иметь полную информацию о том, что там происходит. И поэтому я еще раз вам признателен. Спасибо огромное за время и за нашу встречу. To peace and democracy, Raoul Wallenberg, who did a fantastic job during the Second World War to rescue